ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. E há aquelas dentre vocês, esposas do profeta, que forem devotas a Alá e a seu mensageiro, e que praticam o bem, será concedida a recompensa 2 vezes. E preparamos para elas um sustento nobre. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. Ó mulheres do profeta, vocês não são como as demais mulheres, já que são, na verdade, um exemplo para elas. Se vocês temem Alá, então não falem com doçura aos homens, para que não lhe cobice aquele em cujo coração há doença, e se expressem da melhor maneira possível. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. Permaneçam em suas casas e, quando saírem, não se exponham como se expunham na época da ignorância. Estabeleçam a oração, paguem o zakat e obedeçam a Alá e ao seu mensageiro. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Alá deseja apenas remover de vocês a impureza, ó vocês da casa, família do profeta, e os purificar completamente. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. E lembrem-se do que é recitado em suas casas, das revelações de Alá e da sabedoria. Certamente, Alá é sutil, bem informado. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. Certamente os muçulmanos e as muçulmanas, submissos e submissas à vontade de Alá, os crentes e as crentes, os devotos e as devotas, os verazes e as verazes, os pacientes e as pacientes, والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات. os humildes e as humildes, os caridosos e as caridosas, os jejuadores e as jejuadoras, os que guardam sua castidade e as que guardam sua castidade, والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. os que muito recordam de Alá e as que recordam, para todos eles, Alá promete o perdão e uma recompensa imensa. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Não cabe a um crente ou uma crente, quando Alá e seu mensageiro decretam sobre um tema, ter escolha sobre estes temas. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. E quem desobedecer a Alá e seu mensageiro, certamente terá se desviado de maneira flagrante. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. E lembre-se, Muhammad, quando você disse àquele que Alá favoreceu e você também o favoreceu: mantenha sua esposa e tema Alá. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. Você escondeu em seu coração o que Alá iria revelar e temia as pessoas, enquanto Alá é mais digno de que você o tema. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا
لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Então, quando Zaid terminou sua relação com ela, nós casamos você, Muhammad, com ela, para que não houvesse incômodo para os crentes em relação às esposas de seus filhos adotivos quando esses terminassem com suas formalidades com elas. E a ordem de Allah foi cumprida. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. Não há incômodo para o profeta no que Allah lhe impôs como obrigação. É a tradição de Allah com aqueles que vieram antes, os profetas. E a ordem de Allah é um decreto irrevogável. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. São aqueles que transmitem as mensagens de Allah e o temem, e não temem a ninguém mais além de Allah. E Allah é suficiente como ajustador de contas. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Mohammed não é o pai de nenhum de seus homens, mas é o mensageiro de Allah e o selo derradeiro dos profetas. E Allah é de todas as coisas conhecedor. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Ó vocês que creem, recordem-se de Allah abundantemente وسبحوه بكرة وأصيلا. e glorifiquem-no pelas manhãs e pelas tardes. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Ele é quem abençoa vocês, assim como seus anjos, para tirá-los das trevas para a luz. E Ele é, para com os crentes, misericordiosíssimo. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. Sua saudação no dia em que encontrarem Allah será paz. E Ele prometeu para eles uma recompensa generosa. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. Ó profeta, verdadeiramente nós o enviamos como testemunha, um portador de boas novas e um admoestador. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. E chamando para Allah com a sua permissão, uma lâmpada que ilumina. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. E anuncia aos crentes que eles têm, da parte de Allah, uma grande graça. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. E não obedeça aos incrédulos nem aos hipócritas, despreze o mal que lhes fazem e deposite sua confiança em Allah. E Allah é suficiente como protetor. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. Ó vocês que creem, quando se casarem com mulheres crentes e depois as divorciarem antes de tocá-las, não há obrigação de elas observarem o período de espera com elas. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. Logo, protejam-nas e deixem-nas ir de maneira decorosa. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك. Ó profeta, verdadeiramente tornamos lícitas para você e suas esposas, as quais você tenha dado seu dote, e aquelas que sua mão direita possui, que Allah te concedeu como espólio de guerra. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك
وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. E também são lícitas para você as filhas de seus tios paternos e as filhas das suas tias maternas, e as filhas dos seus tios maternas e as filhas de suas tias maternas que emigraram contigo de Maca para Madiná, e também que lhe é lícito. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. Se uma mulher crente se oferecer em casamento ao profeta e o profeta também desejar casar-se com ela, sendo isso privilégio exclusivo seu e não para os demais crentes. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. Nós sabemos o que estabelecemos para eles sobre suas esposas e aquelas que sua mão direita possui. Esclarecemos isso para que isso não lhe incomode, pois é lícito para você. E Alá é perdoador, misericordiosíssimo.